नमस्कार मु अविनाश षडंगी। समय स्रोत रे भासी जाउछि गोटिए परे गोटिए दिन केते मने रहुछि आउ केते मने रहुनी। केउ घटना किछि दिन परे भूली होई जाए आउ किछि आदौ भूली हुएनी। एमती तो अनेक अपासरा घटना रहिछि। तेबे ठीक वर्षक तले भी एमिति घटनाटी घटिथिला जहार स्मृति आज भी ताजा होई रहिछि, आगको भी ताजा होई रहिबो। 2019 मे 3 तारिख आसीथिला प्रलयंकर फनी। आज एहारी उपरे आमर विशेष उपस्थापना फनी थिला एमिति। दुई हजार 19 मे 3 तारिख शुक्रवार सकाळु सकाळु सबु थिला स्वाभाविक। सूर्य उइथिला, चढ़ई गीत गाइथिले। ढेर आगरू संभाव्य बात्यार सूचना थिबारु समस्ते भी सतर्क थिले। तेबे सकाळर स्निग्ध आकाश को देखि समस्ते स्वाभाविक होई आसिबा बेलकु परिवेश गुमसुम होई आसिथिला। आकाश धारण करिथिला पांडुर वर्ण। धीरे धीरे पवन बेग बढ़िथिला। आरंभ होई जाइथिला वर्षा, आरंभ होई जाइथिला फनी तांडवर आद्य पर्व। पवन बढ़ुथिला, वर्षा बढ़ुथिला। सु सु शब्द धीरे धीरे केंद्रीभूत हुई हठात विस्फोरण हेबा परी खेलाई होई जाउथिला। पुणी घूर्णी रूप धारण करी माड़ी आसुथिला गोटिए दिगरू आउ गोटिए दिगकू। वर्षा सहित पवनर भयंकर रूप। भांगी पड़ुथिला घर, लोटी पड़ुथिला बस्ती। जोगाजोग विच्छिन्न होइगला। सकाळ प्राय 8:30 बेलकू पुरी निकटरे प्रलयंकरी फनी लैंडफॉल करिबार किछि समय पूर्वरु एवं किछि समय परे मात्र कई मुहूर्तरे सबु किछि छारखार होइगला। उपुड़ी गला लक्षाधिक गछ। स्थिति 1969 महाबात्या फली होई नथिले भी फनीर प्रकोप प्रलय ठारू कम नथिला। पुरी, भुवनेश्वर, कटक एवं जगतसिंहपुर रे सर्वाधिक क्षयक्षति घटाइथिला फनी। फनीर प्रकोप एते भयंकर थिला जे मात्र किछि घंटारे बदली जाइथिला श्रीक्षेत्र पुरीर रूप। उड़ी जाइथिला श्रीक्षेत्रर श्री। अशांत महोदधीर महागर्जन सांगकू 175 किलोमीटर बेगरे बहुथिबा पवनर शब्दरे थरी उठुथिले समस्ते। निमिषक मध्यरे सबु किछि छारखार होइगला। पुरी समेत कोणार्क, चंद्रभागा, सातपड़ा एवं ब्रह्मगिरीर अवस्था से दिनर ए दृश्य ही स्पष्ट करुछि। पुरी अतिक्रम करिबा परे भुवनेश्वर रे तांडव रचिथिला फनी। जेउआड़े चाहिले खाली धुआं भली दृश्य।
କେଉଁଠି ଘରର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ କେଉଁଠି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ବସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଲଟାଇ ଦେଲା ଫନି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠାର କ୍ରେନ୍ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ପାଖ ଘର। ପବନ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନାଚାର। ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା। ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଳ ରୂପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଫନି। ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ଫନିକୁ ଫନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ଫନି। ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ବାତ୍ୟା ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା ଅଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା। ଫନିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାରେ। ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିନଥିଲା ପୁରୀ ସହର କି ଜିଲ୍ଲା। ସେଦିନ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସହ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଛାତି ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ଆଉ ଫନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପରେ ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପୁରୀ। ଦିନେ ଜନଗହଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ଅଚିହ୍ନା ସହରର ଚଲାପଥ ପରି। ଦେଖିଲେ ବିକଳ ଲାଗୁଥିଲା। ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ମୋବାଇଲ ଟାୱାର, ହୋର୍ଡିଂକୁ ଫନି ଦଳି ଚକଟି ଦେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ୍ଷତିର ଦୃଶ୍ୟ। ଜୟଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ନଈ ପଡ଼ିଥିଲା କଳ୍ପବଟ। ମଇ 3 ତାରିଖ, ଯେଉଁ 3 ତାରିଖକୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ମହାଭୟଙ୍କର ଦିବସ, ଫନି ଆସି ସମଗ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଶ୍ରୀହୀନ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ବର୍ଷା ଆଜି ହେଇଗଲା। ବର୍ଷକ ଭିତରେ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲାଣି ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଉଠିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେଟା କ୍ଷତି ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭରଣା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବହୁତ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ସେଦିନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମନରୁ ସେଟା ଯାଇନାହିଁ। ପବନ ମାଡ଼ରେ ଆଧୁନିକ ହୋଟେଲ ବି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଭୂତ କୋଠି। ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ। 1 ମାସ ଯାଏଁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଲା ପୁରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବି ଅନ୍ଧାର ରହିଲା। ନୋଳିଆ ବସ୍ତିର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଫନି ଭରି ଦେଇଥିଲା ଲୁହ। ମାସ ମାସ ଧରି ମାଛ ଧରି ହେଲାନି। ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲେ। ଘର, ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। विशेष कर होटेल इंडस्ट्रीज बहुत लॉस कर ताकू आम कौन प्रकार 2-3 मास लगी टे साइज कर आसला बेलू अंटा सड़की बेलू ये पुणी आप गोटे दुर्भाग्य आसी कोरोना जे कि विश्वव्यापी। तो ये जो विश्वव्यापी कोरोना फनी टा आउरी डेंजरस। आरटीओ कतरू ट्रक पाखापाखि हारे 30-40टा ट्रक 20-22टा हाइड्रा यही सब जो मेसिनारी आम इम्प्लीमेंट कलु हाँ ताद्वारा कि कामटा बहुत शीघ्र हो पारा। एवं डंगा जाल सब नष्ट से आमर ये जो नष्ट आकलन करने रेवेन्यू डिपार्टमेंट समस्त आसते आकलन करते आकलन रे जना पड़ा कि सीवियरली पार्टली एवं फुल्ली डैमेज से आकलन कराइथिला। बाली हरिणों खेलकूद समस्त आकर्षित करुवा बालुखंड अभयारण्य श्रीहीन हो पड़ा। काजू जंगलर भांगी 60 लाख गछ। बाली हरिण व्यतीत बिलुआ, जंगली बिलेई परी प्रजाति बासस्थान थिला
ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ପାଖ ତାଳବଣିଆରୁ ମଧ୍ୟ 30ଟି ଝରଣା ଓ ବହୁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। ବାତ୍ୟା ପରେ 10 ଦିନ ଯାଏଁ ବାଲି ହରିଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ବର୍ଷକ ପରେ ବି ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ନାହିଁ। ବାଲୁଖଣ୍ଡ ତ ପୁରା ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ କେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ଅଶେଷ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ଗଛ ଆଉ ଠିଆ ହେଇକି ନଥିଲା, ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଉ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ, ଦୁନିଆ ଗଛ ରହୁଥିଲା, ଫଳମୂଳ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ବେଲ୍ଟ ଥିଲା ପୁରୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ଫନି ହେଇଥିଲା ତାର ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ସବୁ ଗଛ ତକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମାସେ ପରେ ପୁରୀରେ ବିଜୁଳି ଆସିଲା, ହେଲେ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିରୁ ବାହାରିବାକୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। ଫନି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଧ୍ୱଂସର ବିଭୀଷିକା। ବାତ୍ୟା ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାଖେ ଛାରକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି। କିଛି ବି ସ୍ଥିର ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ହୁଏତ ଫନିର କ୍ଷତି 1999 ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଟପିଯିବ। ସତକୁ ସତ କ୍ଷତି ଦେଖିଲେ ଆଖି ପାଉନଥିଲା। ଫନି ବାତ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଥିଲା କିଛି ଏଭଳି। ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର 16,659 ଗାଁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଫନି। 1,65,55,507 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 64 ଜଣ। 1,35,876 ପକ୍କା ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। 1,40,782 ପକ୍କା ଏବଂ 2,72,556 କଚ୍ଚା ଘର ଆଂଶିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। 5,413 ପଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। 1,81,711.4 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପବନ ମାଡ଼ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ଲୁଟିଥିଲା ଫସଲ। 71,060 ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ, 42,488 ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର, 12,135 ରେଶମ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପକରଣ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଥିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ। 6,416 ଡଙ୍ଗା ଏବଂ 8,828 ମାଛ ଜାଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମୁଦାୟ 10,557.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 5,005 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 510 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ମିଶିଲେ 6,64,363 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ହିସାବ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନହାନି ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଥିଲା 1,48,083.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସମୁଦାୟ 9,33,627.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଥିଲା। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଭୟ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 5,227.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ଫନି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଫନି କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ର ଯନ୍ତ୍ରଣା। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବାର କମ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲେ ବି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସରକାର। ସେ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି, ଅନ୍ୟପଟେ ମେ ମାସର ଟାଣ ଖରା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନେଇ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଦୋହରାଇଥିଲେ, ଆଉ ସଫଳତା ବି ମିଳିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଚାଣକ୍ୟ। ଫନି ସମୟରେ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପୁଣି ଦେଲେ ପ୍ରାଥମିକତା। କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କୋହଳ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
अनुरोध को निर्वाचन कमिशन ग्रहण कले और निज यूनिक स्टाइल रे नवीन आरंभ कले प्रस्तुति 2019 एप्रिल 30 रे ओडिशा को बात्या संकेत मिला। एप्रिल 29 रु आरंभ होइथिला प्रस्तुति। मे 1 और 2 रु विभिन्न स्तर रे समीक्षा आरंभ कले मुख्यमंत्री। मे पहिला रे घन घन आंतः विभागीय बैठक चलिला। जिलापाल मानंकु मॉनिटर करिबा पई निर्देश कला। सरकारी और स्वेच्छासेवी संगठन भितर सचेतनता नहीं बैठक चलिला। गणमाध्यम मध्य सक्रिय खबर परिवेषण करने सह सचेतनतार वार्ता पहुंचाइला। 19 जिल्लारू 15,57,170 लोकों 48 घंटा भितर सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करागला। पर्यटकों को भी सुरक्षित स्थान को नियागला। समीक्षा पाई खोलागला 24 घंटिया कंट्रोल रूम। कम दिन इलेक्ट्रिक स्टेशन होगा एवं ग्रामांचल इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोरेशन आरंभ है। गमनागमन क्लीयरेंस है। रोजी रोटी कथा है। लोक घर भांगू आरंभ कर अन्य क्षतिपूरण दबारे भी कथा कजाऊ ये क्षेत्र में ओडिशा एक विरल नजर तैयारी करछि। बारंबार बात्यारे क्षति सहूतिबा लोकंकर पुणी थरे प्रकृति सह संघर्ष आरंभ हो जाय थाए। कानी रे पिला को गोड़ाई सुरक्षित स्थान को धाऊ थाए मां। पशुपालन करी जीविका निर्वाह करुथिबा लोकंक पई गृहपालित पशुंक सुरक्षा प्राथमिकता पालन थाए। मत्स्यजीवी भी सेमानकर सरंजाम को सुरक्षा देबारे लागि पड़िथिले। बागड़ा खाद्य पानीय जल लाइट स्वास्थ्य और परिमल व्यवस्था कले राज्य सरकार। स्वतंत्र रिलीफ कार्य पई 300 पावर बोट रो व्यवस्था करागला। 25 जिल्ला रे प्रस्तुत है 879 बहुमुखी आश्रयस्थली। 1 लाख खाद्य पैकेट एयर ड्रपिंग करागला। वरिष्ठ आईएएस एवं आईपीएस अधिकारी को जिला दायित्व मिला आश्वस्त हेले लोके। एक्चुअली मोर एटा लाइफ रे एटा फास्ट एक्सपीरियंस थिला जे बळे बात्या देखिबा आ भुवनेश्वर भले जगह रे माने बहुत आमे आ पई बहुत हैरान हेइछु। बात्या पर तो भुवनेश्वर बोली किछि माने स्मार्ट सिटी हे कि जो थिला से आ नथिला किछि भुवनेश्वर चिन्हिबा बाहर को। बात्या मुकाबला रे सफलता मिला। पुणी थरे प्रमाणित होइगला जे विपर्यय परिचालन रे ओडिशा नंबर 1। अंतर्जातीय गणमाध्यम द न्यूयॉर्क टाइम्स राज्य सरकार को भूयसी प्रशंसा रे पोती पकाइला। विपर्यय परिचालना जानिबार अछि तो ओडिशा परि राज्य ठारू शिक्षा नियो बोली हेडलाइंस कला द न्यूयॉर्क टाइम्स। विपर्यय परिचालन रे सरकार जेतिकी तत्पर राज्यवासी भी सेही भले सचेतन। बारंबार प्राकृतिक विपर्यय लोकंक अंटा भांगी देछि हेले प्रति थरर घटना को पछरे पकाई पुणी थरे दंभ देखाई ठिया होइछन्ति ओडिशावासी। ब्यूरो रिपोर्ट नंदीघोष टीवी। ए स्वतंत्र उपस्थापन रे एबे समय होइछि आउ एक छोट विरतिर। दर्शक बंधु केवल फनी नुहे 1999 सुपर साइक्लोन चित्र एबे भी समस्तक मनरे सतेज अछि। से समयर प्रभुत क्षयक्षति जोगु सामान्य पवन आसिले आज भी छाती थरी उठे। सुपर साइक्लोन पर फाइलिन हुदुहुद तितली परी बात्या ओडिशा को ग्रास करिथिला। हेले 1999 महाबात्यार अनुभूति नहीं राज्य सरकार काम करिथिबारु क्षयक्षति को अनेक मात्रा रे रोका जाय पारिथिला। किंतु बारंबार अक्टोबर मासरे बात्या देखिथिबा राज्यवासी पई मे मासर फनी बात्या थिला नुआ अनुभूति। एबे बात्या न आसुनु भी संभाव्य बात्यार ना घोषणा करागलानी। पूर्वरु प्राय अक्टोबर मासरे बात्या होइथिला। 1999 महाबात्या फाइलिन हुदहुद एवं तितली एहार उदाहरण। सरकारी तथ्य अनुसार गत 127 वर्ष भितरे मे मासरे 5टी बड़ धरणर बात्या देखिछि ओडिशा। किंतु मे मासरे होइथिबा बात्या मध्यरे सबुठारु उग्र थिला फनी। 1893 मसीहारे प्रथम थर पई मे मासरे बात्या होइथिला। 1914, 1919 और 1981 बात्या भी मे मासरे देखिथिला ओडिशा। नजर पकाइबा 1999 रु 2019 भितरे ओडिशा रे होइथिबा बात्या उपरे।
ମହାବାତ୍ୟା ଅକ୍ଟୋବର 29, 1999। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଭୟାନକ ଅନୁଭୂତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ଓ ବାଲିକୁଦା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10:30ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ। 36 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବହିଲା 260ରୁ 300 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ। ଜଗତସିଂହପୁର ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମହାବାତ୍ୟାରେ 9,885 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। 1,500 ପିଲା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନାଥ। 7,505 ଲୋକ ଆହତ ହେବା ସହ 3,15,886 ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା। ଫାଇଲିନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 4, 2013। ଇଏ ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ତେବେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। 11,54,725 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 4ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା ଜୀବନହାନି। ହୁଦହୁଦ ଅକ୍ଟୋବର 9, 2014। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ପରି 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଥିଲା ହୁଦହୁଦ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବାତ୍ୟାରେ କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। ତିତିଲି ଅକ୍ଟୋବର 12, 2018। ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 71ଟି କାଜୁଆଲିଟି ଖବର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 59 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ତିତିଲିରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା 20,453 ଘର। ଏହାପରେ ବୁଲବୁଲ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମହାସାଗର ସମେତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହେବାକୁ ଥିବା 13ଟି ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଯାହା ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ, ଇରାନ, ମାଲଦୀପ, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतार, साउदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और ओमान पाई सतर्क सूचना मध्य। गति, तेज, मुरासु, आग, व्योम, जहार, प्रवाह, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलादि और भेगा कौनसी मुहूर्त भी सतर्क घंटी बजाई पारती। 1999 सुपर साइक्लोन पर फनी थिला ओडिशा रे सबुठु बड़ बात्या। 1966 पर फनी थिला मे मासरे होइथिबा सबुठारु भयंकर सामुद्रिक घूर्णिझड़। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी। बात्या जेपरी ओडिशार जन्मकुंडली रे बसी रही। केवल बात्या नुहे, बन्या एवं अन्य प्राकृतिक विपर्यय जमिति क्रमागत भाव में ओडिशार पछे पछे गोड़ाई। आउ सबु प्रतिकूल परिस्थितिर सफल मुकाबिला रे ओडिशा सरकार एवं जनसाधारण सफल होइछन्ति। किंतु मनरु पासोरी हेबनी से स्मृति जेमिति फनी थिला एमिति। स्वतंत्र उपस्थापना को एठी रखुछु। नमस्कार।